किड्स, चलो कुछ कलर नेम जान लेते हैं। इसके बाद बनाएंगे ए फॉर एप्पल ड्राइंग। कौन सा कलर है? ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर। कलर नेम हो गया बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ए फॉर क्या होता है? एप्पल। एप्पल में सेब। ए, अब बनाएंगे एप्पल। एप्पल। ड्राइंग वीडियो पसंद आया हो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।